بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ سیف ایک بوڑھا کسان تھا۔ وہ ایک محنت کش آدمی تھا۔ پورا سال اپنی فصل پر کام کرتا، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ جب کٹائی کا وقت آتا تو گاؤں میں سیلاب آ جاتا اور اس کی فصلیں تباہ ہو جاتی۔ اس طرح سیف کی ساری محنت مٹی میں مل جاتی اور اس کے پاس سوائے مایوسی اور اداسی کے کچھ نہیں بچتا۔ چونکہ اس کے پاس اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کی یہی زمین تھی، جس سے اسے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار تھا۔ اس کے باوجود اسے اپنی محنت پوری طرح سے وصول نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر بار نئے سرے سے محنت کرتا۔ سیف کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی فضا تھی۔ فضا بہت خوبصورت تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ سیف نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ فضا جب بڑی ہوئی تو اسے زندگی کی حقیقتیں معلوم ہونے لگی، تو وہ اکثر باپ کو سمجھانے لگتی، ابا، اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے جو ہر سال 2 سال بعد ہمارے علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے اور سب بہا کر لے جاتا ہے۔ ہم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ گھر بناتے ہیں، جس طرح چچا لوگ دوسرے گاؤں میں جا کر بس چکے ہیں اور وہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیف ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا، اس بڑھاپے میں نئی زندگی کا رسک لینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں پوری زندگی یہیں گزاری ہے، گنے چنے چند سال بھی یہیں کام کر کے گزار دوں گا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تجھے گھر بار کا کر دوں تاکہ سکون کی موت آ سکے۔ اس بات پر فضا خفا ہو جاتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کاش میں لڑکا ہوتی، اپنے باپ کا سہارا بنتی، تب باپ کو میرا گھر سے باہر نکلنا برا لگتا اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کا ڈر ستاتا۔ فضا کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا۔ اس بات کا خیال سیف نے ہمیشہ رکھا تھا کہ کسی کو بھی اس کی بیٹی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ سو اس نے قدم قدم پر فضا کی رہنمائی کی اور گھر کی 4 دیواری میں ہی اسے دنیا کی اونچ نیچ اور سرد و گرم سے آگاہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بڑی ڈگری یا خاص تعلیم نہ ہونے کے باوجود اپنے باپ کی زندگی کے تجربات سے ملے سبق سے ہی فضا نے بہت کچھ سیکھا تھا، اور وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بے پناہ خدمت کرتی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی عمر دیکھ کر سیف دل سے اس کے لیے اچھے رشتے کی دعا کرتا۔ وہ سانس کا مریض تھا۔ بدلتے موسم اور ٹھنڈ کے دوران اس کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی تو وہ بیچارہ بڑی تنگ پڑتی سانسوں کے ساتھ سوچتا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنی طویل عمر کی دعائیں مانگتا۔ اس بار اس کی طبیعت خراب ہوئی تو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فضا نے ہر قسم کا قہوہ اور جوشندہ پلا کر دیکھ لیا، مگر باپ کو آرام نہیں آیا۔ وہ باپ کو بیمار دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ 2 دن اس نے انتظار کیا، مگر جب کسی بھی چیز سے آرام نہیں آیا تو وہ سیف سے شہر چلنے کی ضد کرنے لگی، مگر وہ اب بھی انکار ہی کر رہا تھا۔ پتر، جو پیسہ پائی پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، نہ ضد کر میرا بچہ۔ وہ فضا کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے کو بالکل تیار نہیں تھا، مگر فضا نے ہار نہیں مانی اور چادر اوڑھ کر بیگ پکڑے تیار کھڑی ہو گئی تو سیف کو چلتے ہی بنی۔ فضا شاذ و نادر ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، سو اسے گھر کے باہر کی کھلی ہوا ہمیشہ اچھی لگتی تھی، مگر آج باپ کی بیماری کا اثر تھا کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سیف کچھ ہی دیر چلا تھا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ وہ دونوں ایک چبوترے پر بیٹھ گئے تو سیف اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے لگا۔ باپ کی حالت فضا سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ پریشان کھڑی دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سڑک ابھی خاصی دور تھی، اس کے پاس رقم بہت کم تھی۔ فضا چاہتی تھی کہ کرائے میں کم پیسے خرچوں تاکہ وہ اپنے باپ کی ساری دوائیں خرید سکے۔ یہی سوچ کر وہ پیدل چل رہی تھی تاکہ رکشے کے پیسے بچائے جا سکیں۔ بس اسٹینڈ تک وہ پیدل ہی جانے کی کوشش میں تھی، مگر سیف کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بس اسٹینڈ تک نہیں جا سکے گا۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی کہ ان کے پاس ایک آٹو آ کر رکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بے حد خوبصورت اور پرکشش نوجوان نے انہیں گردن کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو فضا کو یہ آٹو کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ ایک پل کو اس نے قدم بڑھانے کا سوچا، پھر پرس میں پڑی محدود سی رقم کا خیال آیا تو اس کا دل مرجھا گیا۔ بس اسٹینڈ تک کا کرایہ وہ نہیں دے سکتی تھی۔ چچا، رکشے میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آگے چھوڑ دوں گا۔ نوجوان کے کہنے پر فضا نے کہا،
آپ کا بہت شکریہ، بھی میرے والد کا سانس بہتر ہوگا تو میں انہیں پیدل لے کر چلی جاؤں گی، ہم نے شہر جانا ہے، بس کا کرایہ ہر بار ہی بڑھ چکا ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو اس وقت آٹو میں بیٹھنے سے قاصر ہیں۔ فضا نے نرم انداز میں صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو سیف نے بھی سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے بتا دیا، اصل میں بھی شہر جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بغیر کرائے کے چل سکتے ہیں، میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر سیف نے اس فرشتہ نما انسان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں آٹو میں بیٹھ گئے۔ راستے میں فضا خاموش رہی جبکہ سیف اور وہ نوجوان لڑکا جس کا نام جواد تھا دونوں باتوں میں مصروف رہے۔ جواد اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ اپنے بڑے بھائی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے شام تک رکشہ چلاتا، اعلیٰ تعلیم اور ڈگری کے باوجود اسے کسی جگہ ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تو اس نے قسطوں پر رکشہ خریدا اور اللہ کا نام لے کر چلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی پوری کہانی سیف کو سنا رہا تھا۔ سیف دل ہی دل میں جواد کی محنت کش فطرت کو سراہ رہا تھا، جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی عاجزی اختیار کرتے ہوئے رکشہ چلانے میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی تھی اور رزق کے حلال کمانے کے لیے اپنی راہ خود ہموار کر لی تھی۔ جواد نے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس انہیں چھوڑ دیا جس کی فیس بھی نہایت کم تھی۔ سیف نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا جو ان کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ فضا نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر دوائیں لے لی تھی اور شام تک وہ گھر واپس آ گئے۔ سیف کو دوا سے بہت آرام آیا تھا اور خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ فصل پر بھی چلا گیا، مگر اس کے ذہن میں فضا کے رشتے کی ہی بات گھوم رہی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ ہوتا تو وہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم فصلوں کو پانی دے رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کمال کی آواز سنائی دی۔ سلام چچا۔ وہ مڑا اور سال بعد اپنے بھتیجے کمال کو سامنے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کہو کیسے آنا ہوا؟ سیف نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا چچا جی سے سلام کرتا جاؤں۔ ہاں ویسے تو چچا کی کبھی یاد نہیں آتی۔ سیف نے شکوہ کیا تو وہ خاموش رہا۔ کیا بتاؤں چچا، جب سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ٹائم ہی نہیں ملتا کہیں آنے جانے کا۔ وہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے چلا گیا، مگر سیف سوچ میں ڈوب گیا کہ اگر وہ بھائی سے بات کرے تو ضرور فضا کا رشتہ اس کے بھتیجے سے طے ہو سکتا ہے۔ وہ بہت جلد اپنے بھائی سے مل کر یہ بات طے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کے 4 بیٹے تھے جن میں سے 2 غیر شادی شدہ تھے اور دونوں فضا سے عمر میں بڑے تھے۔ امید کی کرن دکھائی دی تو اسے اپنا بھاری وجود بوجھ سے آزاد ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اگلے روز وہ ناشتہ کرتے وقت فضا سے مخاطب ہوا اور بولا، ہم 2 دنوں کے لیے تیرے اسحاق چچا کے گھر چلتے ہیں۔ کیوں ابا؟ فضا کو حیرت ہوئی۔ 2 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، قسمیں بھائی کی بڑی یاد ستا رہی ہے۔ زندگی بھاگی چلی جا رہی ہے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسحاق نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا، میں خود چلا جاتا ہوں۔ بھائی آپس میں کیسی انا اور کیسی خودداری، سیف نے کہا اور دل ہی دل میں خود کو بھی تسلی دی۔ ٹھیک ہے ابا، تیری یہ چاہ ہے تو ہم ضرور جائیں گے۔ فضا نے باپ کی خوشی کی خاطر کہہ تو دیا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ فضا کو ان کے گھر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ تائی فرد بڑی منہ پھٹ اور مغرور سی تھی، اسے اپنے بیٹوں اور دولت پر بڑا ناز تھا۔ کچھ 2 بہویں بھی جی حضوری کرنے والی ملی تھی، سو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ ان لوگوں سے ملے انہیں سال بیت جاتے۔ وہاں فرد کے میکے والوں کا آنا جانا تھا اور انہی کی اہمیت تھی۔ غریب رشتہ دار کی اہمیت ہی بھلا کیا ہوتی ہے؟ سوائے ایک بدنما داغ کے غریب رشتہ دار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی حال سیف کا تھا۔ خیر، سیف اپنے کندھے پر رومال رکھتا کھیتوں پر چلا گیا اور پیچھے فضا اداس سی بیگ میں اپنے اور سیف کے جوڑے رکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بابا اسے اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، سو اسے نہ چاہنے کے باوجود جانا ضروری سمجھا۔ سیف کھیت پر پہنچا تو آلو کی فصل پک کر تیار تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ ابھی وہ وہاں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک عورت آم کے پیڑ کے پاس نمودار ہوئی تو سیف حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اپنے سامنے اس عورت کو نمودار پا کر وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس عورت کا تعلق جنات سے ہے۔ بابا، میری بچی کو آزاد کروا دو خدا کے لیے، وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سیف ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا
मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछता, रोती हुई औरत धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। सैफ हैरान खड़ा ये मंजर देखता रह गया। वो कौन थी और वो किस कैद का जिक्र कर रही थी? पूरा दिन सैफ के जहन में यही बात घूमती रही। वो जो सुबह को बड़ा खुशबाश था, इस वाक़े के बाद पूरा दिन उसके दिल पर उदासी तारी रही और वो उस बेबस जिनज़ादी के बारे में सोचता रहा जो बहुत मजबूर लग रही थी। अगले दिन वो अपने भाई से मिलने के लिए रवाना हो गया। फिजा सामान का बैग बाप के साथ लेकर ज़बरदस्ती बेजार से बाप के साथ चल रही थी। वो उनके घर के सामने खड़े हुए तो फिजा उस बड़े से घर का लंबा चौड़ा दरवाज़ा देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत दीवारें और रंगीन दरवाज़ा देखकर ही रहने वालों की इमारत का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता था। ताया इसहाक ने बड़ी जल्दी तरक्की की थी। अभी चंद साल पहले ही उनका मकान कच्चा हुआ करता था, मगर बेटों के होते हुए उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगी। काश वो भी अपने बाबा का बेटा होती। अभी वो यही सब सोच रही थी कि कमाल ने दरवाज़ा खोला और आदत के मुताबिक उन्हें देखकर दांतों की नुमाइश शुरू कर दी। वो दोनों कमाल के साथ घर के अंदर दाखिल हुए तो सब लोग उन्हें देखकर खुशी से मिले, मगर फरत ने अपनी छोटी छोटी आंखें घुमा कर देखा और फिर फिजा के हाथ में पकड़े बैग पर नज़र पड़ी तो उसके दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। सोचने लगी कि दोनों बाप बेटी यहाँ हमेशा के लिए न रहने आए हों। फिजा ताया और भाभीयों से मिलने के बाद आखिर में खड़ी ताई के करीब आई तो वो चुप न रह सकी और बोली, बैग तो बड़ा भरा भरा सा लाई हो। बज़ाहिर मीठे अंदाज में हंसते हुए कहा गया था, मगर फिजा बात की गहराई को बहुत अच्छी तरह समझती थी। तभी बोली, जी 2 दिन के लिए आए। फरत के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया, वरना उस बेचारी को यही डर लगा रहता कि कहीं शोहर के गरीब रिश्तेदार उनकी दौलतमंदी और बड़े से घर से मुतासिर होकर यहाँ रिहाइश करने का न सोच लें। इसीलिए वो उनसे मिलना पसंद नहीं करती थी। खैर, रात को जब फिजा खाने के बाद सोने के लिए चली गई तो सैफ ने भाई से बात करने की ठानी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो इसहाक खामोश हो गया, जबकि फरत के तासुरात भी ऐसे थे गोया 1000 वाट का करंट लगाओ। बस कर दें भाई, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम ज़रूर अपने किसी मतलब के लिए आए हो। इसहाक ही तुम्हारी मोहब्बत में फूले नहीं समा रहा था कि मेरा भाई आया है। अरे आपने तो कमाल और जमाल का नाम तो ले लिया, मगर क्या आपको उनकी काबिलियत का अंदाज़ा भी है? दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और फिजा, उस बेचारी ने तो ढंग से स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे में भला उसका कमाल या जमाल के साथ क्या जोड़ है? भाई साहब, मैं तो लगी लिपटी के बगैर बात करूंगी। अगर इतने पढ़े लिखे दामाद का ख्वाब देखना था तो 4 जमातें अपनी धी रानी को भी पढ़ा लेते। अब अगर हमने रिश्ता कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि लड़के को पढ़ा लिखा कर एक जाहिल लड़की पल्ले बांध दी। ना भाई साहब, ऐसी नाइंसाफी हमसे ना होगी। फरत ने कोई लिहाज रखे बगैर कहा तो सैफ का मुंह लटक गया और वो मुंतजिर ही रहा कि भाई उसे खामोश करवाता और ये बावर करवाता कि फिजा ने बेशक दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, मगर वह अखलाकी करीनों पर पूरा उतरती है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसहाक खामोश रहा। इस खामोशी का मतलब वाज़ेह था कि वो बीवी की बातों से मुत्तफिक है और अपनी भतीजी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो खामोशी से वहाँ से उठकर सोने के लिए चल दिया। अगले रोज़ वो बुझे दिल के साथ फिजा को घर जाने का कह रहा था। फिजा की तो दिली मुराद भर आई, सो जल्दी से तैयार होकर 15 मिनट बाद अब्बा के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो अपने बाबा के साथ घर आई तो उसने सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में सोचा कि वाकई बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि इंसान का पराए महल में दिल नहीं लगता और अपनी झोंपड़ी ही छोटी क्यों ना हो सुकून का सबब बनती है। कमाल बाप के कहने पर उन्हें घर तक छोड़ गया था। सैफ भाई के उस बेमरवत भरे अंदाज से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और दिल ही दिल में अपनी गलती तस्लीम कर रहा था कि उसे अल्लाह के सिवा किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। अगले रोज़ वो अपने खेत पर गया तो वो उन्हीं सोचों में गुम था, मगर वहाँ पहुँचा तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। आम का पेड़ जलकर कोयला बना हुआ था। ये वही पेड़ था जिसके पास से उसे कुछ रोज़ पहले एक लड़की दिखाई दी थी। सैफ को ऐसा कई बार महसूस हुआ कि इस पेड़ पर असरात हैं, मगर ना तो वो कभी डरा था और ना ही कभी किसी खोज में पड़ा था। मगर आज यूं पूरे दरख्त का जल जाना उसे हैरान और परेशान कर रहा था। वो दरख्त के कोयले को हाथ में लिए बहुत देर तक अफसुर्दा बैठा रहा, फिर उठकर मामूल का काम करने लगा। उसके जहन में ये बात गर्दिश कर रही थी कि आखिर दरख्त कैसे जला
और वो जिन ज़ादी जो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी वो कहाँ गई? बहुत से सवाल थे जो अंदर ही अंदर सैफ को बेचैन कर रहे थे। वो मगरिब की अजान से कुछ देर पहले ही आदत के मुताबिक अगरबत्ती जलाकर घर की तरफ चल दिया। वो अभी घर के अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करके बैठा ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शय दरवाजे से पूरे ज़ोर से लगी हो। दरवाज़ा बुरी तरह से दड़दड़ाया। फिज़ा जो बाबा के लिए पानी का गिलास लेकर आई थी, वो डर के मारे एकदम उछली तो गिलास उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सैफ ने बेटी का कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके घर के सामने एक जिनज़ादी और उसकी छोटी सी बच्ची बेहोश पड़ी थी। उन्हें इस तरह पड़े देखकर सैफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिज़ा को बुलाया और उन दोनों ने उन्हें हिला जुलाकर पानी के छींटे मारे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सुकून का सांस लिया। फिज़ा और सैफ उन दोनों को घर के अंदर ले आए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सैफ ने पूछा तो जिनज़ादी जो अब तक हैरान नज़रों से इधर उधर देख रही थी, धीमी आवाज़ में बोली, नूर। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए रोने लगी। उसकी सिसकियाँ देखकर फिज़ा का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने नूर के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वैसे तो मैं जिन्नात के नाम से ही बहुत डर जाती हूँ, मगर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। ख़ास तौर पर तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो कुछ? उसकी बात सुनकर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ज़रूर, मैं एक जिनज़ादी हूँ और मैं पैदा हुई तो मैं बहुत खूबसूरत थी। हमारा बसेरा जिस दरख्त पर था उसके बराबर वाले दरख्त पर एक जिनज़ादी का बसेरा था जो बे औलाद थी। मेरी माँ की मैं 5वीं औलाद थी, सो उसने बड़ी कोशिश की कि मुझे मेरी माँ से लेकर अपने कब्ज़े में ले सके। मगर जिन्नात को अपनी औलाद उतनी ही अजीज़ होती है जितना कि इंसानों को होती है, लिहाजा मेरी माँ ने मुझे गोद देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर जिनज़ादी, जिसका नाम दिलनशीन था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और हमें तरह तरह से सताने लगी। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, बस रहने के लिए तौर तरीके उनके सादा थे। उन्होंने वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला किया। मेरे वालिद ने एक दूर दराज इलाके में खूबसूरत घर तामीर करवाया और वहाँ पर हम लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली। सुकून चैन के दिन गुजरने लगे। हम सब बहन भाई तालीम हासिल करते और माँ बाप हमारी देखभाल करते और हर वक्त हमारी तरबियत बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश में रहते। वो अपनी हर जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में पूरा करते। मेरे बड़े बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब मैं बची थी कि एक रोज़ जब दिन के वक्त हम सब घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, ज़ोर से हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मेरी माँ नींद से बेदार हुई और सोचने लगी कि दिन चढ़े घर पर कौन आ गया, अभी तो रात होने में काफ़ी वक्त बाकी है। हमारी दुनिया में दिन का वक्त आराम और सुकून का होता है। इसी वजह से माँ परेशान थी, मगर उसने सोचा कि शायद कोई ज़रूरतमंद जिन दरवाजे पर आ गया हो। सो ये सोचकर वो दरवाज़ा खोलने चल दी। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दिलनशीन माँ को धकेलती हुई अंदर घुस गई और गुर्राती हुई बोली, मैं कई साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज मेरी तलाश ख़त्म हो गई। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है, हा हा हा। तुम हमसे क्या चाहती हो? मेरी माँ ने डरते हुए पूछा तो वो बोली, अपनी बेटी नूर को मेरे हवाले कर दो वरना पछताओगे, अभी भी वक्त है। ये सुनकर मेरी माँ के तन बदन में आग लग गई और वो पूरी ताकत से उसे बाहर धकेल कर बोली, ऐसा तेरे ख्वाब में ही मुमकिन है। आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो जलाकर भस्म कर दूंगी। माँ का ऐसा रद्द-ए-अमल देखकर वो मुंह से आग निकालने लगी और हलक से खौफनाक आवाज़ें निकालकर वहाँ से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मेरी माँ परेशान सी खड़ी रह गई। जिस मुसीबत से कई साल पहले छुटकारा हासिल किया था, वो एक बार फिर से सर पर आ खड़ी हुई थी। माँ ने अंदर आकर मेरे बाबा को जगाया और सारी बात उन्हें बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब वो दिन रात मेरी निगरानी करने लगे और किसी तौर पर मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमारे इलाके से दूर दराज इलाके से मेरा रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करने में देर न लगाई और यूँ मैं वहाँ से परदेश चली गई। मैं शादी के बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि गोया हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई हो। एक रोज़ मैं अपनी बेटी को चिड़िया के रूप में आसमान पर परवाज़ भरना सिखा रही थी कि
मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई तीर मार कर लो लहान कर दिया हो। मेरी बेटी दर्द से चिल्ला रही थी। हम दोनों आसमान की बुलंदी से नीचे का सफ़र कर रहे थे, फिर हमें कुछ होश नहीं रहा। न जाने कितनी देर बाद हमारी आँख खुली। हम दोनों एक छोटे से कमरे में बंद थे और हमारा दम घुट रहा था। मैंने अपनी बेटी को अपने पास देखकर सुकून का सांस लिया और वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी, मगर कोई राह सुझाई ना दे रही थी। जादू के ज़ोर पर से मेरी ताकत ख़त्म कर दी गई थी और ये सारा काम दिलनशीन का था। उसने मुझे किसी एक दियो की कैद में दे दिया। सच तो ये था कि उसी दियो के ज़ोर पर वो खुद को कोई बड़ी शय समझती थी। ये सब उसने मेरी माँ से पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए किया। जालिम दियो ने मुझे और मेरी बेटी को एक दरख्त पर कैद कर दिया। हम दोनों अपनी दुनिया से कटकर सैफ बाबा के खेत में मौजूद दरख्त पर कैद की ज़िंदगी गुजारती रही। एक रोज़ मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई और मुझे लगा कि मैं उसे खो दूंगी। ना मेरे पास उसको देने के लिए दवा थी और ना ही कोई ऐसी जादुई ताकत जिसके ज़ोर पर मैं उसकी सेहत याबी का सोचती। सो मैं बेबसी के अंदाज में रोती रही और साथ साथ सामने मौजूद खेत में काम करते सैफ बाबा को पुकार रही थी, मगर उन्हें मैं दिखाई नहीं दे रही थी। जब काफ़ी देर तक मैं इसी तरह से रोती रही तो शायद ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया। उसने चंद लम्हों के लिए मुझे जाहिर कर दिया, मगर ये इतना मुख्तसर दौरानिया था कि मैं पूरी बात सैफ बाबा को ना बता सकी और गायब हो गई। गायब तो हो गई, मगर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इंसान हो या जिन्नात खुद को जितना भी बेबस और मजबूर समझें, मगर सच तो ये है कि एक ताकत ऐसी भी हमारे साथ होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता, और दर हकीकत वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। नूर सांस लेने के लिए रुकी। सैफ और फिजा बड़ी तवज्जो से पूरी बात सुन रहे थे। वो मजीद बोली, वो ताकत दुआ की ताकत है। मैंने दिन रात जालिम दियो की कैद से निकलने के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी। हर वक्त मेरी ज़ुबान कलिमात का विर्द करती रहती और दिल से उस कैद से निकलने की दुआएं निकलती, जिसमें मेरे वजूद की खुशबू ही फना कर दी गई थी ताकि मेरे अपने भी मुझे कभी तलाश न कर सकें। एक रोज़ जब सैफ बाबा ने पेड़ पर अगरबत्ती जलाई तो उसका नन्हा सा शोला एक पत्ते तक रसाई हासिल कर गया और पत्ते पर आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई और पूरा दरख्त उसकी लपेट में आ गया। आग की वजह से जालिम दियो के जादू का असर ख़त्म हो गया और हम दोनों उसकी कैद से आज़ाद हो गए। मेरी जिन्नाती ताकत मफलूज हो चुकी थी। मुझे तवील अरसे तक इलाज की ज़रूरत है। मैं बड़ी मुश्किल से इस दरवाजे तक पहुंच सकी हूँ। नूर ने पूरी बात ख़त्म की और प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरने लगी। तुम अपनी दुनिया में वापस ज़रूर जाओगी, जहाँ तुम अपने घरवालों के साथ फिर से एक अच्छी ज़िंदगी बसर करोगी। सैफ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो अपने माँ बाप को याद करके नूर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद फिजा ने उन दोनों को खाना खिलाया तो वो दोनों पुरसुकून नींद सो गई। 24 घंटे तक मुसलसल सोने के बाद जब उनकी आंख खुली तो फिजा उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झोल रही थी। तुम एक प्यारी और नरम दिल लड़की हो, नूर ने मुस्कुराकर कहा तो फिजा भी मुस्कुरा दी। अगले रोज़ उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ लिया और नूर को उसकी बेटी समेत उसके माँ बाप के घर छोड़ने निकल गए। 12 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद सैफ और फिजा बहुत थक चुके थे, मगर सफ़र अभी अधूरा था। खासा तवील रास्ता अभी बाकी था। सुबह एक रेगिस्तानी इलाके में पैदल 5 घंटे चलते रहे। सैफ ने नूर से वादा किया कि वो खुद उन्हें उनके घर वालों के पास छोड़ने के लिए जाएगा। वो अपना यही वादा निभाने निकला था। उसने नूर को बेटी कहा ही नहीं था बल्कि बाप बनकर भी दिखाया था। नूर और फिजा की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। नूर की गोद में नन्ही रवाहा थी जिसे कभी फिजा अपनी गोद में उठा लेती तो कभी सैफ उसे अपनी कमर पर उठा लेता। वो बातें करते हुए अपना सफ़र तय कर रहे थे। फिजा ने जो खाना पैक करके साथ रखा था वो ख़त्म हो चुका था और अब उन्हें भूख सताने लगी। सैफ की सांस फूलने लगी तो उसने बोतल में मौजूद पानी के आखिरी चंद घूंट भी हलक में उतार लिए और फिक्रमंदी से हाथ में पकड़ी खाली बोतल को देखा तो नूर समझ गई कि सैफ बाबा परेशान है और उनकी परेशानी की वजह भूख और प्यास है। सो उसने तसल्ली दी कि रास्ता भी ख़त्म होने ही वाला है। अभी 5 मिनट ही चले थे कि हरियाली शुरू हुई, जिसे देखकर नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी दूर बड़े बड़े और खूबसूरत घर बने हुए थे जो इतनी दूर से भी साफ दिखाई दे रहे थे। एकदम ही गर्मी का एहसास ठंडक में बदल गया
और जब नूर ने अपने घर में कदम रखा तो अंदर मौजूद जिन्नात खुशी के आलम में आकर उन पर फूल निछावर करने लगे। नूर के माँ बाप और बहन भाइयों से देखकर खुशियां मना रहे थे। नूर ने सबसे सैफ और फिजा का तारुफ करवाया और साथ ही सारी रुदात सुना दी तो नूर के वालिद ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने नूर के साथ हमदर्दी का रिश्ता बड़े प्यारे अंदाज में निभाया था। कुछ देर बाद दस्तरखान चुन दिया गया। वहाँ तरह तरह के मज़ेदार खाने मौजूद थे जो सैफ और फिजा अपनी ज़िंदगी में पहली बार खा रहे थे। खाने के बाद उन्हें एक बेहद खूबसूरत कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। कमरा बेहद हसीन और कीमती सामान से सजा हुआ था। फिजा इतना हसीन कमरा पहली बार देख रही थी और ये कमरा ठीक वैसा ही था जैसा वो हमेशा ख्वाबों में अपने लिए देखती आई थी। बिस्तर इतने नरम और मुलायम थे कि उन पर लेटकर सुहानी नींद पलकों की बाढ़ तोड़कर जहन को ख्वाबों में धकेल रही थी। फिजा की आंखें बंद होती चली गई। न जाने कितने पहर नींद की आगोश में गुजरे थे, उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। फिजा की आंख खुली तो वो अपने घर में मौजूद थी। उसने हैरत से इधर उधर देखा। सैफ बेसुध पड़ा सो रहा था। चंद लम्हे सोचने के बाद फिजा के जहन में गुजरा हुआ पूरा वाक़या ताज़ा हो गया। उसने थोड़ी दूर सोए हुए बाबा को जगाया तो वो जल्द ही गहरी नींद से उठकर बैठ गया। सैफ को भी पूरी बात याद थी। वो दोनों हैरान बैठे इस बात पर गौर कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर किसने पहुँचाया। फिजा ने उठकर बल्ब रोशन किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरा कमरा सोने चांदी और कीमती तोहफे से भरा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिजा खुश होकर हर चीज़ को छू कर देख रही थी। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ बाबा? वो सैफ से पूछने लगी तो वो बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है बेटा। ये देखो हमारा बैग जिसे हम नूर को छोड़ने के लिए जाते हुए साथ लेकर गए थे। सैफ ने पास पड़े अपने पुराने बैग की तरफ इशारा करके फिजा को हकीकत होने का एहसास दिलाया तो वो बोला, ये सब यकीनन उन अमीर जिन्नात की तरफ से इनाम दिया गया है जिनकी 2 बेटियों को हमने यहाँ रखा था और फिर उन्हें उनके वर्षा के पास छोड़ने के लिए ले गए थे। सैफ ने कहा तो फिजा ने सर हिलाकर तायद की। उसकी इस बेपनाह खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से बखूबी लगाया जा सकता था। सैफ ने उसके रोशन चेहरे को देखकर दिल से उसकी खुशियों भरी जिंदगी की दुआ की। फिजा सारे तोहफे और जेवरात उठाकर अलमारी में रखने लगी। अगले रोज़ वो सैफ के साथ खेत पर गई और वहाँ से शहर को जाती सड़क पर लाइन से बैठे मजदूरों के पास सैफ को भेजकर चंद मजदूरों को बुलाकर खेत में काम करने के लिए रख दिया। मजदूर काम मिलने पर खुश थे, पूरे दिल से काम में मगन हो गए। सैफ ने उसी रोज़ किराए का मकान देखकर अपना सामान वहाँ शिफ्ट किया और अपने घर पर तामीरी काम शुरू करवा दिया। चंद ही दिनों में एक छोटे से कमरे, तंग से बावर्ची खाने और उखड़े हुए सीमेंट वाला घर से वो एक बेहद खूबसूरत 2 मंजिला घर में तब्दील हो चुका था। फिजा ने अपने लिए एक बहुत ही प्यारे घर का ख्वाब देखा था। वो अपने घर को देखकर बहुत खुश थी। एक रोज़ वो बालकनी से बाहर झांक रही थी कि उसे एक सामान से भरा सा ट्रक रुकता दिखाई दिया। उसने देखा कि एक बीमार औरत और उसका बेटा ऑटो से उतरकर उनके घर के सामने रुके और बराबर वाले घर का ताला खोलकर ट्रक का सामान घर के अंदर मुंतकिल कर रहे थे। औरत मुश्किल से चल रही थी। उसे देखकर फिजा को दुख हुआ। बीमार औरत के साथ मौजूद नौजवान लड़का चेहरे से जाना पहचाना लग रहा था। वो जहन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश करने लगी कि इसे कब और कहाँ देखा है, मगर उसे बहुत सोचने के बाद भी याद न आया कि उस लड़के को पहले कहाँ देख चुकी है। खैर, थोड़ी देर बाद वो उन किराएदारों को नज़रअंदाज करके नीचे किचन में खाना बनाने आ गई। उसने खेतों पर मजदूरों के लिए खाना भेजना था, सो वो तेज़ी से हाथ चलाने लगी। एक बार उसी बराबर वाले मकान में किराएदार आए थे तो सैफ ने फिजा से कहा कि पुत्र, किराएदारों के लिए खाना दे आ। बेचारों ने मालूम नहीं सामान उठाने और रखने के चक्कर में अपने लिए कुछ बनाया भी होगा या नहीं। सालों गुजरने के बाद भी उसे ये बात अच्छी तरह याद थी। सो उसने खाने की मिकदार अच्छी खासी बढ़ाई और जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ और ट्रे में गर्म रोटियां और सालन का डूंगा सलीके से रखकर सर पर दुपट्टा जमाए बराबर वाले घर का दरवाज़ा बजाने लगी। दूसरे ही दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया। नौजवान लड़के ने हैरत से फिजा को देखा, फिर अंदर आने का रास्ता दिया तो वो अंदर दाखिल हो गई। जवाद, कौन है दरवाजे पर? अंदर से औरत की आवाज़ सुनाई दी जो अब फिजा को अपने सामने देखकर मुस्कुरा रही थी।
फिज़ा ने खाने की ट्रे उनके पास रखकर वापस पलटने लगी तो उन्होंने उसे अपने पास ही बिठा लिया। बैठ तो जाओ बेटा, कुछ अपने बारे में भी बता दो। मैं भी तो जानूं कि ये नेक दिल परी कौन है जो पड़ोसियों का इतना ज़्यादा ख्याल दिल में रखती है। आंटी ने मुस्कुरा कर कहा तो वो उनके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो उससे उसके बारे में पूछने के बाद अपने बारे में बताने लगी। मेरे शौहर का 6 साल पहले इंतकाल हो चुका है। जवाद मेरा एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा तो बहुत है मगर बगैर सिफारिश और रिश्वत के उसे नौकरी नहीं मिलती। ये चीज़ें हमारे पास नहीं और ना ही हमारे बेटे को पसंद है, इसलिए रिक्शा चला रहा है। अल्लाह का शुक्र है मेहनत से काम करता है तो उसी में अच्छा गुजारा हो जाता है। बेटा, दर बदर की नौकरी के लिए चक्कर लगाने और अफसरों की मिन्नत समाजत से अच्छा है कि ये बंदा अपना ही कोई छोटा मोटा काम कर ले। वैसे मेरा नाम रुबीना है। पूरी तफसील से आगाह करने के बाद आंटी ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया तो फिज़ा भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वो इजाज़त तलब करती उठ खड़ी हुई तो रुबीना ने उसे दुआएं दी और दोबारा आने का कहा। वो घर वापस आई और मज़दूरों के लिए खाना पैक करते हुए उसे काफ़ी अरसा पहले जवाद के रिक्शे में सफ़र करना याद आ गया। यही वजह थी कि उसे उसका चेहरा पहली नज़र में ही जाना पहचाना लगा था। रात को सैफ घर वापस लौटा तो उसने पूरी तफसील बाबा को बताई और साथ ही रुबीना आंटी के अच्छे अखलाक का भी जिक्र किया। अगले रोज़ वो दोपहर के खाने से फारिग होकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने रुबीना आंटी को देखकर वो खुश हो गई। वो अंदर दाखिल हुई तो बड़े गौर से घर का जायज़ा लेकर बोली, घर तो बहुत प्यारा बनाया है। फिज़ा उनकी तारीफ पर मुस्कुरा कर रह गई। उसने उन्हें कमरे में बिठाया तो वो देर तक उनसे बातें करती रही। फिज़ा को ऐसे महसूस हुआ कि सदियों से रुबीना किसी अच्छे दोस्त की तलाश में थी और अब फिज़ा मिली थी तो जैसे उनकी ये तलाश ख़त्म हो गई थी। वो अपने बचपन के किस्से तक उससे शेयर कर रही थी। अपने माँ बाप के साथ गुजारा वक्त बताते हुए उनकी आंखों में फिज़ा ने वाज़े तौर पर नमी महसूस की। सच है कि इंसान उम्र के किसी हिस्से में भी पहुँच जाए मगर उसके अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद रहता है जो माँ बाप से मिली मोहब्बत और शफकत को कभी नहीं भूलता। फिज़ा पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। जवाद के बचपन की ढेरों शरारतें उन्होंने बताई तो कई बार फिज़ा बेसाख्ता हंस पड़ी। सच तो ये था कि फिज़ा खुद भी न जाने कितने साल बाद किसी से ऐसी बातें कर रही थी। अपने रिश्तेदारों के घर गए उन्हें कई साल गुजर चुके थे, वहाँ से भी किसी ने पलट कर उनकी खबर तक नहीं ली थी। सुना था कि तया ने कमाल और जमाल की शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की पढ़ी लिखी बेटियों से कर दी थी। उस उड़ती खबर में कितनी फीसद सच्चाई थी फिज़ा इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। खैर, रुबीना आंटी काफ़ी देर बाद उठकर गई तो इस दौरान उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रात को बाबा को उसने अपनी उस नई दोस्त के बारे में बताया तो सैफ हंस पड़ा। फिज़ा ने दोस्त बनाई भी थी तो अपनी उम्र से दुगनी उम्र की खातून को, मगर सैफ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अच्छा दोस्त मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। दोस्त नेक और सच्चा हो तो उम्र का फ़र्क कोई भी मायने नहीं रखता। एक रोज़ रुबीना सैफ की मौजूदगी में मिठाई का टोकरा लेकर आई। भाई साहब, मैं फिज़ा का रिश्ता अपने जवाद के लिए मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास आपकी तरह बहुत खूबसूरत घर नहीं है, मगर मैं अपने बेटे की मेहनती तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि बहुत जल्द मेरा जवाद अपनी मेहनत के बलबूते पर एक प्यारा घर बनाने में कामयाब हो जाएगा। मेहरबानी करके उसका रिश्ता कबूल कर लें ताकि फिज़ा जैसी सलीकामंद और प्यारी लड़की मेरे घर को 4 चांद लगा दे। रुबीना के लहजे में फिज़ा के लिए मोहब्बत टपक रही थी। सैफ ने मिठाई का टोकरा थामा और उस रिश्ते को कबूल करके खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इतनी मोहब्बत और मान से फिज़ा का रिश्ता मांगने के असबाब पैदा कर दिए थे। सैफ ने दिल में सोचा कि हम इंसान कितने जल्दबाज होते हैं, रब के तय किए वक्त का इंतज़ार किए बगैर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं और उसके बुरे नताइज के अलावा उससे कुछ हासिल नहीं होता। उस रात सैफ को बड़ी पुरसुकून नींद आई। बाप को खुश देखकर फिज़ा भी खुश थी। सच तो ये था कि जवाद की मेहनत और आजाना तबीयत ने उसे बेहद मुतासिर किया था। अगले रोज़ सैफ अपनी ख़राब तबीयत की वजह से खेत पर न जा सका। फिज़ा का इरादा अपने बाबा को जवाद के साथ अस्पताल भेजने का था, मगर वो बाबा को नाश्ता देकर उन्हें अस्पताल जाने का कह रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फिज़ा ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने फ़रत और इसहाक को खड़ा देखकर हैरान रह गई। दोनों हालत से सालों के बीमार दिखाई दे रहे थे। ताई फ़रत के चेहरे पर पहले वाला गुरूर और दबदबा गायब था।
فضا نے دونوں کو اندر بلایا تو دونوں گھر میں داخل ہو کر حیران نظروں سے اپنے غریب بھائی کا شاندار گھر دیکھ رہے تھے۔ چاہے جیسا بھی تھا مگر اسحاق بھائی تھا، سو سیف سالوں بعد ہی بھائی کے گلے لگ کر رو پڑا۔ فضا نے تایا تائی کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا تو دسترخوان پر فرد کو حقیقی معنوں میں یہ احساس ہو گیا کہ جن رشتہ داروں کو غریب سمجھ کر انہوں نے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، اب وہ غریب ہرگز نہیں ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ دکھاوا اور غرور آج بھی ان کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ فرد اپنے پہلے والے رویے پر بہت شرمندہ تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا تو فضا دسترخوان پر سے برتن اٹھانے لگی۔ سیف خوش ہو کر بھائی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ فضا نے بابا کا چہرہ دیکھا جہاں بیماری کی کوئی رمق نہیں بچی تھی۔ وہ بھائی سے مل کر منٹوں میں جیسے صحت یاب ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے مذہب اسلام میں رشتہ داروں سے میل جول رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ فضا نے دل ہی دل میں سوچا اور برتن دھونے لگی۔ اندر تینوں بزرگ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ہم ایک کام سے آئے تھے سیف، اسحاق نے شرمندہ سے انداز میں کہا تو سیف فوراً بولا، بول بھائی، جو بھی بات دل میں ہے بے دھڑک کہہ دے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ ہم فضا کا رشتہ لے کر آئے ہیں، دیکھ انکار مت کرنا۔ اسحاق نے کہا تو سیف ہنس پڑا اور بولا، یہ کیسا مذاق ہے؟ چاروں بیٹے بیاہ کر کے رشتہ مانگنے کے لیے چل پڑا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یا کوئی پانچواں بیٹا بھی تھا جو تم دونوں نے اب تک چھپا کر رکھا تھا؟ سیف کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مزید شرمندہ ہو گئے اور بولے، کمال اور جمال کی شادی شہر کی پڑھی لکھی اور امیر ترین لڑکیوں سے کی تھی، مگر دونوں ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں رہی۔ روٹی پکا کر کھلانا تو دور کی بات، الٹا 2 ماہ میں انہوں نے جائیداد کے بٹوارے کروا دیے، اور ہم بوڑھا بوڑھی کو کسی بہو نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تو ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ کئی دن گزر جاتے مگر کوئی لڑکا آ کر جھانکتا تک نہیں تھا۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ بیٹیاں کتنی بڑی دولت ہوتی ہیں جو ماں باپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ خیر، عروہ اور صدرہ دونوں الگ گھر میں بھی ٹک کر نہ رہی، جہاں وہ اپنی منمانیاں کرتی تھی، اور پھر ایک کے بعد دوسری نے بھی طلاق لے لی اور دونوں اپنے شوہر کو حصہ ہتھیا کر چلتی بنی۔ اب کمال اور جمال ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھ بھائی، تیری مرضی ہے کہ کمال پر ہاتھ رکھ یا جمال پر، جسے چاہے داماد بنا لے۔ اسحاق نے اپنی طرف سے فیصلے کی ڈور بھائی کے ہاتھ میں تھما کر بڑے دل گردے کا کام کیا، مگر دوسری طرف سیف تو بس بھائی کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمال اور جمال کے گھر تباہ ہونے کا مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر میں فضا کا رشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ زبان نہ دی ہوتی تو شاید انکار نہ کرتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسحاق اور فرد نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کی بیٹی کو وہ کمتر سمجھ کر رشتے کا ٹوکرا لے کر بڑے مزے سے تشریف لائے تھے۔ اب مراد پوری نہ ہوئی تو لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ اسی روز وہاں سے چلے گئے تھے۔ روبینہ شوگر کی مریضہ تھی، ساری عمر گھرداری خود ہی سنبھالی تھی۔ اب چاہتی تھی کہ بہو گھر میں آئے اور وہ اپنی ہر ذمہ داری بہو کے سر ڈال کر خود سکون کی زندگی گزارے۔ سو اگلے ہی مہینے روبینہ نے سیف کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے اور شادی کی تاریخ طے کر کے ہی دم لیا۔ ایک سرمئی شام جب تاروں نے آسمان کو پوری طرح سے جگمگا رکھا تھا، چاند اپنی روشنی چار سو پھیلا کر فضا کو نئی زندگی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ فضا دلہن بن کر پیا دیس سدھار گئی۔ فضا کی شادی میں کئی انجان چہرے نظر آئے جو قیمتی تحائف فضا کو مسکرا کر پیش کر رہے تھے۔ فضا نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا، مگر جب اسے نور دکھائی دی تو اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ نور نے اسے ایک قیمتی مالا تحفے کے طور پر دی تھی اور گلے لگا کر اس کی پیشانی چومنے کے بعد دل سے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ فضا نے اپنے اس دوست کو خوش ہو کر دیکھا تو وہ انسانی روپ میں موجود ان امیر جنات کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ واہ، آپ لوگوں کے رشتہ دار تو کافی امیر ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ روبینہ نے مہمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر سیف سے کہا تو مسکرا دیا۔ ان مہربان جنات کی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا، مگر ان کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال شادی کے بعد جواد اور فضا خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے، اور فضا نے جواد کا کرائے کا گھر چھوڑ کر اپنا اور ان دونوں کا سارا سامان بابا کے گھر میں شفٹ کروا لیا۔ شادی کے بعد وہ اپنے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، سو اس نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جواد کی موجودگی میں سیف کو ایسا محسوس ہوتا جیسے
اس کا ایک بیٹا گھر میں موجود ہو، جبکہ روبینہ اور سیف جب گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تو فضا کو ایسے محسوس ہوتا جیسے دونوں بچپن کے بچھڑے بہن بھائی آپس میں بڑھاپے میں آ ملے ہوں۔ شادی کے 2 سال بعد تسمیہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تو زندگی کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ اس کی کلکاریاں اس گھر کی رونق میں اضافہ کرنے لگی۔ جواد جو اکثر رات گئے تک گھر لوٹتا تھا، بیٹی کی محبت سرے شام میں اسے گھر کے دروازے کی طرف کھینچنے لگتی۔ روبینہ جو ہر وقت اپنے جوڑوں کے درد کی وجہ سے ایک ہی جگہ گھنٹہ بھر بیٹھی رہتی تھی، تسمیہ کے رونے پر اسے گود میں لیے محلے بھر کی سیر کروانے لگی۔ یوں جلدی پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئی۔ شادی کے بعد نور اسے دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دی، حالانکہ اس نے کئی بار اسے بہت شدت سے یاد کیا۔ اکثر وہ اس کی دی ہوئی مالا پہن لیتی تو تسمیہ اس مالا سے کھیلنے لگتی اور فضا ان امیر جنات کے لیے دل سے دعا کرنے لگتی جن کی رحم دلی سے ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔